Madalla assalamu alaikum television labari a wani gwamnati kai irgaran sabu irgaran faibani lakal da suro ka aran godan girgomdo wako bayni arawan sigir wane kan sigine rythme du Niger sigir no kan kai kingati ir Niger don kai maga zamerna mo ngaterna mo bafona ma sena mo kamaga sigir wane ir kandaran se alarba kul zagu tacin dimito za kalam ko gurgun dimito za arawan telabo atise done an kul hal ko fusigone ra ir mo re kul kan sinbani ir ko amino ga hambane ir ko ngon bani ir ko amtante irse ga hambane ga way kan go matentera ir ko ngore amizmandi bani bari kul kan fataki ceci me ngora fandara il ko am tutte fandara ganandi ban bu kon fundu anteci la kalkane de suigi gomni am tabatte in Niger la bora di ko gante andi nyawon la bayra il fandu wa sabir go gatron agando no kul kanu arango kir gomdo on ko bari kan go kadi sigonen ka gaton da agando camera do hari gon somayla no de hare regio do irgon de chebu hawuna irgon docteur du programme Moumin Iliassou irgon docteur Tela Mahmoud Saleh Hassan Saleh Mustafian montage do diaspora bari kul kan go kir gomdo erdi arwan message aran tebel akana aranse zawat ka ibn kitari sambu kan sigir woni ara yegudu way kangati nodi hare YouTube bon kenan bara kongo taram di sigir woni ngini al Mustafa Amadou irfan go sabir go gatonda do newsilen fora astesik astitari ara wat ku chora aran dum chora ay senigene Hassan SOS anrogo karsigone ton karsigine rythme du Niger sangamat karan ko gidimo ay kangati irwon WhatsApp bon irwon Facebook ko bon irnaran se on konir gonde yow bambata parce que yow wone wo kay e bambata no bar kul kandiya zata ay indome kalna ka irka plata ba a Hassan manno ko bebe zo kumna manno ruwa bebe zo ne dai da tonton fakari bambata ko furo irda gari mari ça va matagam sambuni ginda fer ni ginda bore ma matno gote ça va non to ay bekan mama ago gingune no won kayne no won ne bere bara kul go gingune Niger kul go gingune ay bani mi kul fo camera ra halir suntin sigi woni bon e kul fo mari bare kul kan go gilgo nigi ngifo ay ministre de la santé fo kanaiga ay tonton Bernard fo kanai done hanse madella to la bise mo kul il faut que ni mi faut mais nen go la bise kul faut kan go gir gomdo nen go la bise kul faut kan go gir gomdo ay go ministre sabu koyni am zankai ga am école bambata fufu ay ya ministre o de la bise il faut gina rek to ministre o do nen go la bise bare kul kan go gir gomdo ne go gifo ne go gifo me wala to c'est bon aram bayzan ke émission o kalde suru yakinno amma ko ci woni agonnin tarin wo zama wondo no kan ate lakal candiyan gara hay bobu gara ministro dol nagin game zamne lakal candiyan hanete wodi maga mono ir kon sigo woni bataka himanda donc il faut go saber go gatonda ando aram gorar won telegine halu sinting fakara nga baykan mari artiste no kan sinting a won clipo il falanno gon amma ir ga gone halci hinzi sigir wonera iram sidirian ir woni Niger don kay e kulil chak margu studio falora nanka ina ha ir kulu ir merginay dan kan igo te ir labora consomon Nigerian daga ikul kan go labora ir ma sambu ir ma dan de ginay no la bis voter ir ma dey ir ma dan ir konda ir won windera wodi magani fondo woni te ay fon go sabe go gatonda ndo ne kul kan nan go gir gomdo iram ko gir fondo sintene woni gomdo halirge kande o selen for da sola sako zuwa gare ko 'yan ƙasar mu ta Nijar mu san junan mu 'yan Nijar mu canja halayen mu 'yan Nijar kana mu so duk abin da aka kera aka noma aka wallafa shi a ƙasar mu ta Nijar bai da illa bodin tabuwa dai wani ne sani jalla boton also my Nigeria when you're my way to la bojina bai da illa bodin tabuwa dai wani ne sani jalla boton also my Nigeria when you're my way to la bojina bienvenue au Sahel entre monts et merveilles couleur ébène et soleil c'est mon Niger sans pareil. Tradition, modernité, c'est ça notre beauté. Donnons-nous à cœur joie.
ka ɗauke da taka al'umma mai ilimi da basira kusa a mai nagarta masu kere-kere kirkire-kirkire wage-wage sage-sage sake-sake da tasa hazaka ganin arziki ya bunƙasa amma da ke ɗan godiyar gida baya gudu sun kwamace mana wasu nasu inda ba ka ba gida ka ba da bai da illa ba wani ne rabuwa na yi wani ne sani da labarun Consumo Nigeria, wani makwai da laboji ne. Ilabun masada, wani makwai laboji ne. Wani sifoma, wabi ai wana bisi iri wana. Niger mu muka sa gaba, bayan kasa mu muka sa gaba. Dan ci gaban Niger, Consumo Nigeria. Sagi biran diyan magani mato bai wika kusi irma la sabu ga bai irma goge ni wangi nai albasa hanno ala kalbi kilishi sai madawa atiri sai yasawa ruwa kala odunci ala kadi nazare mo hanno ilabiri tuku hanna to ade fatura ruta brabusko usarrafa kayan noma da kiwo da idon zamani kai su kasuwannin gida da ke tare tattalin arziki da mai bai da illa ba wani kamuwa na yi wani mai sani kan labokin Consumo Nigeria, wani makwai da laboji ne. Niger gurman kuma ashwa gutwan katin dalo tutwan katin serke swan tutwan tete twan bubabu tete twan betangule tete twan gurman che ya mutu bubampe kalbun torbun kuli kurma buche Niger ya be naka dole sai naka abun wani bai zama naka na yi kira ga 'yan Nijar so namu na da albarka zan yi batu wajen kira makeran mu 'yan gado aikin su duka mun shaida su iya shi ba shakka da suka kera kayan su mu saya musa ɗaki a mota ko cikin ofis mu yi ado a hannunmu sa a wuyanmu a gurnanmu mu saya mu gama wasu shaida a nan ƙasar Nijar akwai masu yi da hannunsu da inda duka mu mun gane sayan nagari madari da gida bai da illa ba wani rabuwa na yi wani na yi sani da labarun Consumo Nigeria, wani makwai da laboji ne. Consumo Nigeria, wani makwai da laboji ne. irfan go sabir go gatonin arando irim go dilla bo ginai aran ko gima ceyan wane kan artiste go kite parce que irkul go be kan kuna don keyo isigi samunan ki himagi sambu me irkul go be mo kan don keyo idonera sanyan go gono kan gonna maana lakal cende ngoni ki go kite donc ay kulkan ti Niger don ko woni ande kan cel magu don woni bon irfan go sabir go gatonin di ado irgonda newo ay kambo aga kilo kanka to ne uslian fora asir setugera kilo anga bay borno kango artist record won kunda gine donc on kuna gonda artist halis taki kago gayin kambara filo yan hayman yando kan di himanda hada mari woni kayr sambu wana donur ko tagi woni kango karam kango ko bene ngam bo halka songuno go ga won management to hanse akambara nago kilo ilga be mo kan artist filo yankulu nini ga igibori kenan Miriam mirgabe ka go kan bahanara irko mitimo kan don wone banda ibo biyan gon kan go ka lakarcen de wone yanka go te mari ça va salan kati dingo go don matno go don nan kati no me wala salan bare mu dugu marse
to mari ni ce bore sai matuno na mai cincimo Rabiu ne mai cincimo matuno na ma mari gonte lara gonne kamera ne a wani matuno na ma mari mate Rabiu Ibrahim ingino gutin wani mayo amma kan furu donora nimne mayo bar mai ne bay borbo goni ginga mayo bar mai di furu donora ne go shushu bay me wala kan go to mastin ne bay mayo man te shushu no amma dono maga gina se shushu am su garbe yan yakbi ne yakbi bay ne sabay ok to yakbi agono ne gidi a woni vidéo prochainement din kan yo donc marino ne ma ngonde gir margi 8 ans no gonse gur hakku gir hakku ayne gir hakku no gonse to mari gir hakku no gonse nugo gudon matno ateda nugo gudon so nugo chawon sikto nugo chaw quelle classe no nugo C2 no nugo dino bulletin est ce que nugo kan moyen fuya non moyen o kan agto mari 8 nugo 8 nugo kan 8 ah to c'est bon kena date ne va kan nef il faut ngo saber go gaton da do persinda public ne kan ko se do ko ben semi 8 ans go kan 8 de moyen amari go ba son première composition décembre ne kan go ban zamiri bara man fur compaira nim kan de nef kan gana albora makani papa makani de mama kan gana moy miegu no urka kan financer ni miegu te don tegi voilà mari ni go CE2 est-ce que ni école ago ginga nyimte musique asigini denginimte musique kenan alwato kan nigite répétition gono da alwato kan nigil leçon e sambu gono wala to nigi nit salaire c'est maintenant une répétition e nigite da wat fo kina no nigite répétition nigi ba do ngum donc aseno nigi répétition e hanse nigite alwatera donc irge kando hare donc à répétition kay go ha parce que exemple son peut-être da go ga basé donc à répétition et mettre kina na rango ga planifier da mataki ko ka émission en fait répétition et planifier d'abord avec ben profiter d'abord avec ma en tout cas yamay bara ko kan go gine émission go na tasan donc avec profiter dina donc et matama et il faut madalla voilà madalla donc ma répétition mataki gite da gite parce que normalement à scène de cours kala de 8h à 16h 8h quoi 16h voilà quoi 16h donc le soir avant que à me pouvez réviser voilà et donc il répétait souvent dans la semaine c'est pas facile de répéter vraiment samedi dimanche day na ba go mais da il faut go no dir go no fori dans le week-end comme ça semaine horaire que tu ba répétition faut linka madalla matidai aran 500 précaution yankangana a choyon da musique ko asfurchara parce que on kona daran gona a one Facebook ko bon da one vidéo bon commentaire kan go ganda go ba kullu ila kale kulgo tandi a one est-ce que gagne 500 bu bare c'est kan ce ka vraiment a one avenir no de hare asara a one avenir okay de irko ya parce que Mario Zankano déjà kan ga chaw madalla déjà no de dai ni ngane don da asi chaw ma aga chaw alhamdulillah okay donc à répétition ay mo irsigate ay kang bagu mo peut-être asi tout temps kan arrange voilà donc vraiment irgo konda mo irsiga konda ayora matini gane de manière à ce que et gabi mané que les dates sont konda mo moso madalla donc vraiment ay en tout cas je peux dire voilà pour quand bara en kago que en musique ok asiga a étudié dans ça peut-être parce que au fur et à mesure peut-être da hayo ba gomo prestation et ba gomo mais wodi yam boda halika aranga istako gara sawala di matakirgati de manière en tout cas à ce que à scolarité ok ay kulmuti madalla zama on kuna irma kan irin di filo tina ka artist no agogo kena irga maringa ma gongo woni birara agogo mai musico danga harno kan agbara angmo asara parce que star bo bien gon kan ko nirgo di telera i won avenir o sara de ko dine parce que sinde CV madalla voilà degati hayo la yadi madalla mari irgi kando mari
son no kan ne ba ni mu don ne mamma min kar ne papa min kar imor ni no don yi masalan se isalan se ifo ni nen se ci boray se bara ko simma inen se nim don sangre nge mbo ibanim fur don ora wala mada inen nim don nge mbo go gina encourager ato abori parce que il doit artiste bo bien kan o artiste tingu donu igudu masala i wana parang ngi do ya den mais ne bay mario peut-être a particularité agati il faut nyango de babu kuno don ok de babu mboda oriano kango don babu jouer ba instrument ya jouer woni guitare a jouer il faut des fonds donc vraiment famille no kan déjà famille no quand c'est une famille c'est une famille composée et maintenant artiste connu voilà donc artiste connu Marino il s'incarne zakal voilà do voilà ku go ay man dikare la sabo wara donc Marie kan no for musique konera parce que il est albora de mam gudon wadi wo irbisaga musique ko akanin se non go gatte jama kanin se wol kan se mamadu babum bo gudon non go gudon kasi mamadu babu gudon wala akanin se no parce que question akanin se non go gatte wala madalla donc zaman il ko dini dono quantité no go sanni hanien tiara la sino il to sinti no go ministre of ministre ge kado hare donc ni ngi tirse mu yara muna godiya wat fo kinano ne sinti ngahantam kila raymen hada parce que to Mario adonai ay ngane que babu bomboda no do ne hantumasi ngoro gi han ngano do ne ok nganda no go fu charbande nganda no go répéter karbande madalla donc ngano ga ay hantum do ne hantum na di hantum répéter da bay kan vraiment anil ya wo dinga ndo studio yande ni ko da madalla ato ni manager do turse sano dinga amma erge ka parce que nous don wone bor bobu gogoro ibi magoni kila la bise kulkango yil gomdo igonde émission o gone kan sigine rythme du Niger o bommo yerno fan foti kan sigine Niger pays de prospérité mais kan fondu be fo kan sigine Jérusalem aboginga wato kar e kulkanti labera labugo be ngon kan in challenge woni gana boden igano dono bon boden in remixer inge wona manière ora to amma ko gidimo kan challenge gon mo kan labe kunnon lancé monde cour Nigerisé e Niger quoi dan e gidra pas dan im fatta in windi weekend ra yakini im koy ninge bin kana to be labo fondra donc il ko gudu bobel won kunda kan fatta samedi surpassé men kan ninge won bin kana to be kange wala biziano e intimo won fondo bon kena na kul kan warango irdimo aga deuxième woni irdi maradi woni irdi région e kul woni irdi ama bobel wono fondo no won fondo bon voilà parce que bari kul kan challenge te kango région Tchadera dinya mai bafan go kanti mati Niger donné amango ila sabi Niger donné da irmu irto gudi video woni erna agir émission mo lancé que na irma dangi chebe kan bin kane woni kan jeune go gute vraiment harno kan ago gute irgi sabi si bobel woni kunda kulu kwar kano yantala na kul kan quartier kul kan go nyanya mai kalbari kul kan go gir gomdo diaspora kalbari kul kan go région era fandu woni video woni irma gomdo irm di bin kane woni kan zan kone go te den sol hale ke kane oslen fora Nigerise labo I wono ay asan Niger kasata muje imba mugina kasamu ba wanda zeginata Nigerise labo I wono ay asan Niger kasata muje imba mugina kasamu ba wanda zeginata. Mais qu'est-ce qui se passe de cette dunia? J'ai trop de haine de cette dunia. On se bat pour la famille, pour nos amis, pour avoir de quoi se faire une vie. Ah, oh my God, sauve-nous. Le Niger est un pays prospère dans lequel tout le monde sait faire play. Mais qu'est-ce qui
se passe dans cette dunia? Il y a trop de haine dans cette dunia. On se bat pour la famille, pour nos amis, pour avoir de quoi se faire une vie. Oh my God, sauve-nous. Le Niger est un pays prospère dans lequel tout le monde sait faire play. Et Niger isé, labo iwono, ay kasa Niger, kasa ta muje. Imba mugina kasa mu, ba wanda zai gina ta. Ir Niger isé, labo iwono, ay kasa Niger, kasa ta muje. Imba mugina kasa mu, ba wanda zai gina. Beaucoup sur la botina wedding tikan zankwane yande gonge bin kane woni chabe ama halka son halge ka de sintin gam marion video gomdo irim ko clip officiel gomdo Niger pays de prospérité na kulkan narango fando ne sambi se irwan video ayne se kilo na kego sense irto 80,000 vues donc irgo bar de 100,000 kenan challenge bore faham kam la boy kunno go ara kenan il faut que irim back snatch be ka irim go Niger irwono irgo ga accompagner il faut no saber go ga ndam do ko fon woni gomdo la ton ter gi kan pakay mari em sintenga won video woni gomdo a won clip ko ngati ay tamma aran di nango coloriser bon aran di youtube ba aran di télé ba amma hon kona mari magano er woni wodi magti ka er vie sabega won video woni gomdo Niger pays de prospérité ale be kan yo sen fois. Wow. Moi, il fait trop chaud dans ce pays. Gars, ça gâte cœur. Moi, je dois quitter ce pays. C'est quoi? C'est trop. Mais tu veux quitter le pays là pour aller où? Tu partiras où? Moi, je vais partir là-bas. Là-bas, il fait frais. Pour poisson frais, tu es tranquille. Mais toi, tu es bête, non? Si tu quittes, c'est qui va faire évoluer le pays? Si vous quittez là, qui va faire les entreprises et puis le pays là, ça va évoluer? Regarde-moi bête là. On a besoin de tout le monde. Ah, moi je suis pas maçon, je vais quitter. C'est quoi? C'est trop. Moi je quitte. C'est quoi? Je quitte, c'est quoi? Je vais quitter. C'est quoi ce pays? Il fait trop chaud ici, il y a tout la galère, ça casse cœur. Mon frère, il faut rester ici. Il faut rester, on va construire ce pays. Déjà, on a même écrit une chanson. C'est ça, on va vous faire maintenant. Ah, oui. Yeah. SOS shooting. Freestyle. On the mix. Jérusalem, Ihayalame, Inondolose, Hambenami, Zungandeshilana, Jérusalem, Ihayalame, Inondolose, Hambenami. Zungan shilana Niger ize labo iwono ay kasan Niger kasata muje imba mogina kasamu ba wanda zeginata Niger ize labo iwono ay kasan Niger kasata muje imba mogina kasamu. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette dunia? J'ai trop de haine dans cette dunia. On se bat pour la famille, pour nos amis, pour avoir de quoi se faire une vie. Oh my God, sauve-nous. Le Niger est un pays prospère dans lequel tout le monde sait faire play. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette dunia? Il y a trop de haine dans cette dunia. On se bat pour la famille, pour nos amis, pour avoir de quoi se faire une vie. Oh my God, sauve-nous. Le Niger est un pays prospère dans lequel tout le monde sait faire play. Jérusalem, Ihayalame, Inondolose, Hambenami, Zungandeshilana, Jérusalem, Ihayalame, Inondolose, Hambenami, Zungandeshilana, Niger ize labo iwono ay kasan Niger kasata muje
in ba mu gina kasanmu ba wanda zai gina ta ir Nigeri zai labo ir wano ai kasan Niger kasa ta muje in ba mu gina kasanmu ba wanda zai gina ta ba wanda ke gina ta ruwan Niger labo fondo no kernite bin kana raran ko gidirin bono di hare jeune kulkana charmagu zam labo jeune no himaga kina mata sai no himaga kina wodin gitika irin charmagu irin fondo woni te kangana irwan Niger fondo irwan Niger mo am furta la jone raza mai garan fonga kan labe kunnon fondo woni te don ka kan fondo woni te ngombo amaka ni parce que a won premier do no kan ka talefa a won premier do no aninga album bienti ate kulba afo mansambu mais fondo woni fondo no kan ati wondo ay mo si asambu mo akoy no go kul woni tikambar akul challenge jori commencer amma irmo irne irga commencer irma message nan ay kangati irla bizay c'est parce que message gonu kena irin maga dan fondo woni ra mami mu ya ga muna godiya an no tun won fondo on ko ni dine ni mate ni hinne est ce que ni hingati dine on ko ni fondo woni te ni mare est ce que ni hingati ha niki ngate tu ne to ne wi tu telabare se ma ne min camera go ne camera no ya hare okay so mari dingo fuya don ko foya no ne hangan dingo fuya inge woni bare gumo dingo fuya inge no ne hangan wa dingo te fat il faut qu'il me lance don ko foya no don wo foya no ne ba itari gun kitari okay Fatima riko woni izodi aha da mai da rekia wofo Congo Nigeria. Rekia muspusi. Okay, muspusi wani izo. Da mai ko ni? Izo dena mwana. Da? Dena mwana Congolais. Côté à musique en parce que Congo musique pays non de hale. Da vraiment c'est super. Donc bo woni ya nigi hangan ingai mono kanense. Voilà? To abori nkuna kitariyo ifo se ne goga hangan zamse agwani donino wala kawai haika go chino kanse agwani doni aseno ne goga donete est-ce que ni gonda don fo kan gwani wala ne sinda ko kan gwani ne sindo kan gwani amma da go donu ne be kan no ne ba mo awon fonde madala aborde no ya donc il faut go saber go gatto ni kitarido rekamus pusi nge mono kulkan no ego aran ko gidi kan vraiment haya karango te agogte zaka hal zankai ego dugara hangan abori il faut go saber go gatto ndi awando donc ay ni mu yara muna godiya doni no kan ine ne papuno na hantum ni se wala donc kan hantum no ni nginda no voilà to premier jour kan ko studio no for studiara est-ce que na hamburu wani ma hamburu kan furi studiara ai ma hamburu ifo sene ma hamburu ne studia bayno ne ga bay donc ne bay kono den zanu dono zakan dono manka ne ma bay kono den wat kan go ko gindo no arrestere den non to no den to ngene ni matikinano kan furi studiara har tegino ndi wal matano har tegino ndi me wala man ta sangi école no den koy kan ni furo ni ngam tele fo ni ma dam fo no di wo micro yande bouton no de no ndi me wala amma on ko ban ndona ni gonde doni kan ni gite après woni wal woni hinno ni gite borisi woni hinno ni gite borisi madala donc no woni répétition mo matikina no go gate de don carré matikina no répétition ko ti ago kan to ago kan me wala son de don kare go nge won don dan e kan de piano ko go ten piano as furni se charra dare yan si dare matken an go fahami se no go fahami se madala amari vraiment agab ena ngorma kan tena no go ba pré-concert en live c'est parce que avant anniversaire c'était en live avant anniversaire donc mercredi prochain anniversaire one vidéo il était cool pour que ago pré aram dia irwante lara téléphone go sabir go katunendi awando na kul kan mono arango girgomdo donc no fando kasine mu yara nigi nga sambu nigi ngate en ko bense nigo gate to sambu la bise bara kul mi ngomdo yara muna godiya da baba muna godiya muna murnar zaman mu tare Allah ya bar mu
c'est bon non parce que borbo bien ne matin no tayo on bay kakao sibisi akini bo he borbo bien ne ama tin no ni te to kakao mbaya sen di bende mana den do ni gina matin no nte ya nenu kantati mari no non dono il faut que saber ko katona nda ando dono en grosso modo la calchendian message no parce que dernier hangan agogo message no zankai se mu yara suna godiya dan saben ni gogo te kangati i wani parang edo i wani babai di wani yana edo kan hagoide hadi saben no te Mahamadi Su se wala Mahamadi Su ne saba se donora de président e kulkan la boga yo me wala kena yeg saba se telara parce que agdi émission ne nugo saba se da e kulka wode ay go saba sai kulkana go telabura madalla ya du mono yegi dimo nyaada baba kan i divorcé ko tiani yeti cerga donc vraiment har hanuno kan tenama donc wat kan den cele arango te récréation arango fakare aram te fakare wodi yancina kangara hanse aram ste bandita de mamari irfan go sabir go katuna arando sheb haruna irim ko clip woni gomdo halirge kanne o selen on fo azam hayo agon dabare irim ko ga gomdo Ah
baba da mama muna godiya muna murna zaman mu tare Allah ya bar mu tare. Vraiment fondu woni aran ko gidi fondu no kanti fondu no kan on a besoin inginer go ceci aran dizan ka kaina kan for studio akwai ala sabu kan fondu woni no himaga parce que be kan hukuna musique ko barmai digo musique hangan wayan gara sabu yan gara kan singana musique woni baba bayan mahanga amma ko ciwo wani fondo irzan ka irga hangan nya da baba ga hangan bara kul ga hangan donc fondo woni cinano irga ba mari nim continue go woni duma ka sinema fondo woni kina hadde mi go gaka den te concert ba 5000 no ko ga gon zamir no go bore ka maison ne ko bore ka ne he ko ciwo aran dido no kan ate kenan fat ko ga soutenir a won concert do wat ka won concert go no Hassan SOS tade no sambu na ka won concert roté il kulim fat la bise kulum il ko ga dum ma soutenir et won numéro no ya da tonton irgul ligne ferry na ka aram ki irse ara woni réaction yi aram ye ko ci woni encourager 98 19 62 40 98 19 62 40 killer ay gba irim sal halik senting ligne ferry donc irg bay kan ko na artiste aga baga aksine bobu kangana awando woni am koy ba albere kan iberi go musique onete matakinano iwono dono hima son cousin ka kayni yakine matakinano aran halkay go guteda est-ce que besoin arang ba besoin parce que on kona bar bobu go girgune ayo société go girgune gomnati bore go girgune il faut que ara mara won hen woni to nandi ido zam don dinga nay hango gi fono bo niyo kan ti balbero no message hanna kan ka comme ça ngo do to fo ngo ni gi fo me wala le ministre ok to c'est bon ok yeah ok donc vraiment je pense que déjà quand en fait hay kulkan ci ding day ti ci mo yeah hay kulk baga aksine et musique ko kono kirgo bete wala al baga aksine yeah kaina na avantage ko ti c'est que Marie déjà zank kaina non je pense que kuna zank kaina kan do ne an kan gonda ma'ana kan ginga bore lakkale candi tamma que bonno kan ikamati maga yeah maga kuna iro combat cool yeah kirgo bete en tout cas son ok d'abord Amadou ma bay ina c'est vrai amma ine artiste cool agon ninga combat yani et artiste mo agabu degati combat il faut que Amadou hay kam bon vraiment aga koy wa hay kam bon aga sala hay kam bon vraiment aga matni gina kam bon vraiment ginga kaba alani te abon donc on kuna zankano kan gonda jira haku kan ginga sana aga tamma au nom de zankai cool Marie donc il aussi Marie on connaît ambassadrice no irgo gdine donc c'est l'occasion en tout cas que ce soit community état no ONG no en tout cas quand go koy vraiment ingay mo wangu pour que zankai al hakoma fatal je pense que artiste na kan hingaranga madalla donc vraiment occasion on est là c'est un artiste quand agogo tun kaina inchallah mo irgo go solo kaina har bobu assez donc vraiment occasion on a pour quand ba inga mo koy dawo kay donc je pense que occasion on est arande ko guma société kul kango girgune gomnati gotori kul kango girgune za ministère era go girgone bo han fori beji sa ir beji hay ko ci halir guzumbu de irmande irmana kwar gan hare o me kenan di kan di ni wo mo guma kenan ce woni mo ihima guma ir ko se artiste aram kamba da yise to daran di o kan yambe inde ihima dinge gago zan kai ni woni yande il faut kim kamba da yise ir fan go sabel go gatu nda wono kul kan narango yadi mo promoteur de spectacle aram hagoy darango gara won conseil zakir may bim kan dir se ramba junior irgonde junior mati junior wala no ingene ya zakay ramba junior zan ka no garampe yan kudi kenyan no to ingene irmo gonda artiste wala to o mo singa digo do nisa ba boro to ni di ka ne irgo sabir woni nyenge dir ba be se on kun may no su do no danga portable ran fa ingi nya dinga ba se parce que ir nyenge no hagoy di ir ba be no hagoy di ir
ngone borba ba wal borinya aminu no samba min dal l'école agongo godo me agogo société agogo guna est-ce que ngi iso go classe est-ce que ngi iso go ciow kenya har hay focus c'est kal irum sabi irum nem wodense kunu irum nyangay isigi baturum tenoru imirno rota inde odir tenoru ibin kane hinno indi ka irreshi mari merci beaucoup nama ir sabu no fondo woni kanete num sabe ga dum matin num sabe ga dum irum te concert hanno concert odi mon ko jouer gratuit il faut qu'il me canse caché kangana vraiment min be kan nugo goy nugo be har hanete mari ay mamo hangay kango windi ngay wo sabe bare kango gir gon sabe no gonde don fo kan ga bani me kawala wodi surprise non ga tisse woni ci se do no mayo ay ci do no ni ci se do no mayo to mari ci se ni camera gon nim ci se ni don to yo kango kamayo mata mama ayo muso juna irmu bacare daga muna godiya so irin so juna vraiment ai godo no ne batu goma muka irmu bacare irmu no tinwan do no mana me wala to mari zaine émission o feri ngono ne sente no man ba ku fokal ministro il ko se ministro mo fo yan woni da am ko yamu barkan sa émission o sinta go gin fo to son ni ga ban ni hinga ministro fo mbo go boy mat kan ga bay ga babare kul kan go gir gondo albere kul kan go gir gondo ne ba ke kul zam go fami en fa on vidéo go combien de vues ago ay di 4000 vues wala had ba 5000 ba hal 5000 personnes kan mingo ne be kan go fan on ko de samba na fatani sam taxi mar go bo go te dinin photo kenan bare kul kan go gir gondo za ministro kan ga banan fu bara kul ay ga bani mi fo yan hannu dan ma tin go gi fo yakine ne go gi fan go sa bento nan dido Zakatari kasul to mari il faut nous tenir ni message kan ni ba ni nan borese ni message il faut no message faut no ni ba ni nan zankai se mata se jeune se bara kul kan go yo message faut no ni ba ni nan ise ay gugu boray fu kan ne ga ay me dunati ay tonton Hassan ay gafo tonton Hassan o fo ko ni ay dai bon to ay mo ko gil fo mari o ay yo gil fo dama ko ni da boray kan ne ga tonton Bernard won ko karote zair go zanka ago ko karte vraiment bon ko iri hima saba asi Niger hima ga ba asi o il faut go sabe wa tonton Bernardo nim sidiri mo killer yankan tin manager ne wala bara kun go kam sambisi wala to mari il ba mo hanfo yakine parce que son érudit quand 8 ans no gonse peut-être 9 ans 10 ans ko din kan ngi tinga salen hinne ka amanton parce que mo bambo manager mkabo ay ba no yedunir mfakare sanga matke nin da Musa wal barfu gawe ne bere kan go fu yakina ran fakare mataranga makani dai no fu dai no go gone camera o dai no go gindarani sino fu dai no ne wala fatta ne ko nim di Musa ni yegi di mamma voilà kenan barakul no go gonse ne wona nima DG fidélité fo pasteur nima na fo nima arudeni fo boroboro kun ne boro no me wala donc ne dire iga ko zam se caméra go ni c'est ça le caméra ni ga ban prochainement il liste canal prochainement il ga da répétition wala kenan woni do no irga gondo mais ay won ligno go feri ala ngirte ala ngirte appel irim sambu ba borgu kan irga fakare da mari arante 98 19 62 40 98 19 62 40 irga sambu borgu irim fakare de bare kan gice sonda irga fakare de ne mcin se matuma iman do no e men fono kurkan ngo nama kenan nigi fakare de me wala dice nigi fakare de kenan go gara wana appel au batu arante 98 19 62 40 98 19 62 40 hal appel existing for de ay fan go sabe go gatunen dina kulkan warango girgombo irgo gidi ar woni message SOS village d'enfant kulkan warango girgombo ay kulkan te SOS village d'enfant wan zakay kulkan go nodi di one personnel e fan go sabe go gatunen dido famille seni meati za des bon kalam ko quartier ginga mal kason ay fan go sabe go gatunen dido irmandire ga haja fatuma ni kanodi des bon adis seni meati Vivian ne kanodi radio télévision tambara ingo mo fan go sabe go gatunen di ado ne kananka ago girgomdo lil raz ne kan go girgomdo fan go sabe go gatunen dado ay tamade irwon linyo agon problème zakan boy sigdu guti amma whatsapp do hare ni gote whatsapp do hare mo ursingara won appel sambu parce que connexion ara kono halaram gutu
donc lokacin koy irfan go sabe go ton di Sale Idrissa Razak ne kan go din won message irfan go sabe go ton di no metinora ni non go gir gomdo ya abere ga ne kan go émission woni gomdo ya de mono ay mandri en ga ne kan message ne sambu seni gine kadeto ane ha inga ba ngumdu mari won fondo ago YouTube bon ce message je peux avoir une chanson de cet enfant donc ni ko YouTube nim da Mari Ibrahim wonim da Muyara muna godiya a Hausa ne hantu Muyara MU nim da YARA muna godiya nim da MUNA nim da G nim yegi dan ODIA muna godiya arangudu a wani fando ayo kai siga sambo kusa aga sai portable ma siga samba o ko YouTube arama dono gune aram tonton a sai view wede no irga ba em sabai ga sambo cerse waza pa man teme kenan ko fan go sabir go ga tunin da arando no kul kanarango emission ne gundo Zainabu Umaru ne kan go no mai din woni message o ni fan go sabir go ga tunin di irdo ya de mono ingo ka afursi je forani ngo ga hale o tawino ma afura ka pro savex bambina ay fan go sabir go ga tunin dindo khazina ne kan go din woni message no mo ne fan go sabir go ga tunin dindo no kul kanarango ara appel ir singi sambo waza podo hare portable do hare no ir nyamagi sambo amma go di kan ir gon problème ne hare donc kade émission fora der irfakari de Mari han foda yekaya kine parce que on connaît ir kan mauvais jour ka réseau sinon on dit kade to fumo bo message que c'est donc wadi ko amante bare kul kam ara mama ara woni message ir alhayyan ir go gatona da ndo mantirdo hareno ir wonna ansar guri zaino isin dinane donc il faut go sabre go don wato émission ngeno je me rappelle qu'il go zanka ayo lettre non hantum na gisira dia comme ça da animateur kay gana si amacho to sans technologie an haya ko sambu bare go whatsapp ete émission en direct to on kona technologie aussi no don de hantum cherse no zaga endo ateme il faut go sabre go wato ndando Sheba Haruna mu yara muna godiyar me ko ga gombe halirge ka MC gone dabu zaka iron lokaci abu girgulu Yeah.
woni nyangay dirba bay irfan go saber go gatun agando message no matni ne sambuno kan ko ci woni ati RNC Mariam Marie Ibrahim kango ursene uslam fora dano ir ko fakari donc ilo on émission woni de aka gutungi mi kener ga kilo ay ba aramara wona sani ko karantano ay kulkan ti ar wona ba kay do de kulkan ti bare kulkan la kay ko de émission woni gomdo do en tout cas Hassan il go yin sabu nyana c'est pas qu'il nous a réussi au Madela alhamdulillah Madela il doga au moins artiste présenté donc en tout cas ni public aussi Madela sont là de Sabou mo labari tous les agents de la barre en tout cas au Kanyangono Madela et il moire mo il ko mo sai pour que coach carrière do ko de Guinée et il go moire mo que en tout cas que toutes les bonnes volontés en tout cas beaucoup quand on est comme Guinée quand il gaga a carrière au amdouga évoluer que tonton en quelque moment donc vraiment merci beaucoup en tout cas san ir sabu madala ay sabana se waswa sinigi ngana numéro kamba ko kanga ba mari muradu numéro rapidement numéro du manager c'est le 96 27 89 12 je répète 96 27 89 12 madalla donc ba kul kan gonne mari muradu araki ngi passé awala manager wodo ba kul kan mo nurce émission o fandara hare irdo hare mo irga sambu directement arando e ko de ma no say mari ay ba ne bay bay bare kul kan lakal surna inur gamdo bare kul kan ni go ay ba nim tissé dernier fois bye 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 aban zank tare sibisia batin tika batin tik hay kul kan mono gon bania hay kul kan senting mono go ban kal ko dingo ko tara an dunya habunir ka mo wat kul kan habo ban ma ban ga ko no habo an dunya mo tessa de tamu han fokat gimin gonu han fo woni no ginton aniya binda aniya no aniya ngano go lazare gurku ko din sote aniya ngano go bi madam burkara aniya falan kadi mono sambir kan sigira ton fa sigine retim du Niger bare kul kan dir kal sigone ton nda gando la woni go tere kulmaga il fango saber go gatuni agando ne ginaran si inter ko be mercredi prochain bare kul ka son kunno e ka go rende wonte ragine e ka gar mo sigira go ban ara la kalem kani aram se samedi à partir de 10h rediffusion e ga dan tela bon kenan alam se sigir woni igayi 40 ken ay ba mo alam morara wonte la télé la barbon parce que za el kon koni ban journal e dorono e kay minge tableau gisi e maron no la bare kante parce que la bari ro la bare nergaro ne ne gana gase aza wassalam